Jadi kalau tadi surat Maki tentang aqwaid usuliyah yang paling penting itu poin pertamanya. Kemudian tentang bagaimana akidah mereka, adat fasidah mereka. Nah, kemudian kita masuk ke Al-Kasyfu an Ahwalil Munafikin. Ini ada yang ada di surat Madaniyah. Al-Kasyfu an Ahwalil Munafikin. Nah, karena di Madinah itu kondisi dakwahnya itu ke orang-orang Yahud dan banyak orang munafik di sana, makanya di sini banyak tentang ngobrolin tentang ahwalnya munafikin. Wa makaiduhum, tentang taktiknya mereka lil Islam. Mereka itu punya siasat buruk lah ke Islam. Wal muslimin fa innahu lamakan al munafiqun ada lil Islam wal muslimin ghairu dhahirin ali idaihim al Islam kanu ahtar al muslimin min adaihim al mujahidin. Nah, jadi sebenarnya orang munafik itu lebih parah, musuh yang paling terbesar ya daripada orang kafir yang asli kafir. Nah, ini kan munafik kan dia bermuka dua gitu. Jadi ini memang ada Islam yang ghairu dhahir, makanya dia yang paling musuh terbesar ya di sini, ahtor al muslimin, yang paling paling bahaya buat orang muslimin. Min adahim al mujahidin fa inna haula yumkin at-taharrus minhum bi khilafil munafikin fa innahum bi islamihim dhahiran yukhalitun al muslimina. Soalnya kalau misalkan kafir yang jelas kafir itu masih mending, masih yumkin taharus bihim, masih bisa kita tahu mereka itu masih kafir, belum beriman, jadi tahu cara dakwahnya. Beda kalau orang munafik. Fa'inahum bislamihim dohir. Dia secara dohirnya menunjukkan dia muslim. Yukhalitun al muslimin. Mereka bergabung sama orang-orang muslim. Wayat launa ala asrarihim. Wayat talauna itala'a ala asrarihim. Terus mereka tahu gimana sir-sirnya orang muslim, gimana taktiknya orang muslim ketika dakwah. Wayang kulun li adaihim. Kemudian malah disebarkan ke musuh-musuhnya kaum muslimin. Jadi kalau kayak malah jadi mata-matanya gitu. Idalika unia Al-Qur'an bi amril munafikin. Kemudian Al-Qur'an ya di sini. Al-Qur'an memperhatikan tentang bagaimana keadaan orang munafik. Inayah kabira fa'ala ma'al muslimin biwujudihim. Kemudian wahai orang-orang muslim, ini orang munafik itu ada gitu-gitu kan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka bilangnya beriman padahal enggak beriman. Wa bayyana Allah li rasulihi wal mu'minin haqiqata mauqifil munafikin minal Islam wa huwa annahum yathbutuna al-himam anil jihad fi sabilihi wa ya'duna takhallufahum an nusratil muslimina fi awqati syiddah minan na'ami allati yadfaruna biha fi hayatihim wa yafrahuna biha wa yasurrun. Jadi di sini dalam Al-Qur'an qala Allah Ta'ala wa bayyana Allah li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin tentang hakikat sikapnya orang munafik. Orang munafik itu gimana sih hakikatnya? Mereka tuh gimana parahnya sih buat kita gitu. Minal Islam. Ya. Kemudian ya pokoknya kita harus memusuhi orang-orang munafik ya. Jadi harusnya harapnya tuh harap sama orang-orang munafik. Tapi orang munafik sendiri kan nggak kelihatan. Mereka kalau kayak Syiah tuh takiyah gitu lah. Fi awqati syiddah minan na'ami wa yadfaruna biha fi hayatihim wa yafrahuna biha wa yasurruna anhum idza hadaru ma'ahum kita la adahim falaysa lahum gurat illa ayyanalu minal ghanimah. Jadi orang-orang munafik itu kalau misalkan ikut perang sama orang muslim, mereka cuma nyari ghanimahnya aja. Fa idza fatahum ayyusyariku al muslimin, yaitu ada sendiri di surat Taubah kan, atau al munafikun ya. Surat Taubah itu kan juga wabayanahum kanu yatarqabuna ma yahdusul mu'minin. Mereka tuh ngikutin apa orang muslim tuh mau apa, taktiknya habis ini gimana, mau perang tuh gimana taktiknya, tapi habis itu disebarin ke orang-orang mereka. Fa inna saru ala daihim tawaddadu ilaihim melakon wa nifaqon fa in huzimu in qalabu ila adaihim. Kalau orang muslim menang, mereka ngikut terus ngambil ngambil ghanimahnya. Kalau orang muslim kalah, mereka balik ke orang-orang kafir. Wabayan annahum yata'anuna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'nun itu kayak menikam Rasul gitu ya. Fima bainahum, menikam di sini bisa artinya majas sih. Fima bainahum wa yarmuna bil juzi fi kismatil amwal. Wa minhum may yalmizu ka fi sadaqat. Mereka enggak adil waktu bagi ghanimah di sini. Wabayana annahum alaihim ala'nah wa kanu yarmuna Nabi sallallahu alaihi wasallam bi adamil fitnah
annahum yatalaqqa kullama yuqal lahu bitasdiq. Nah, jadi mereka itu menfitnah Nabi kalau misalkan Nabi itu nggak fatonah gitu ya. Nabi itu ya alaihim laknah itu maksudnya ini jumlah itiradiyah ya di sini. Annahum humnya kembali orang munafik. Wa minhum wa minhumul ladzina yu'duna an-nabiyya wa yaquluna huwa udun. Surat Taubah. Wa bayyana annahum la ya'luna juhdan fi ifsadi amril muslimin wal qaid lahum faqala ta'ala law kharaju fikum ma zadukum illa qabalau wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnata wa fikum sama'una lahum. Ya, jadi di sini masih tentang gambaran orang-orang munafik ya. Ya, di sini halaman 200 dicoret, artinya malgi ya. Misalnya. Ini juga ini juga oke. Kemudian selain bahas tentang ahwalul munafikin, khawas dari surat Madaniyah adalah dakwatu ahli kitab min yahud wa nasara ilal islam wa munaqasyatihim fi aqaidihim wa bayani jinayatihim ala kutubillahi bitahrif wa tabdil wa anhum yajhaduna ma fiha minal haqqi alladhi ya'rifunahu kawasfi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wasfi ummati wa ghairi dzalik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu qad ihtadaw. Nah, jadi di sini selain ngomongin ahwal munafikin, di sini juga ngomongin dakwatu ahlil kitab. Ahlul kitab di sini Yahud dan Nasoro. Didakwahkan ke Islam dan dimunakosyahin. Ya. Seperti halnya kalau zaman sekarang tuh kayak Dr. Zakir Naik gitu. Jadi sebenarnya kita mempercayai bahwa nabi mereka itu kita juga percaya sebagai nabi Musa, Nabi Isa gitu kan, alaihi wasallam. Kemudian mereka juga harus percaya nabi terakhir setelah Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wasallam dong kan gitu, dimunakosyahin gitu mereka para ahlul kitab. Oke, ini malgi lagi ya. Ini dalil wa dammallahu ulama al-farqaini bi annahum jahadu min kutubihim kullama lahum fi juhdihim maslahatun dunyawiyah kasifati Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ta'ala alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Ya, kadang mereka juga sudah tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad tapi tidak mengikuti. Wa dammallahu di sini tentang dzam-dzamnya ya. Dzam di sini kan didul madah atau mencela celaan Allah ya. Al-atba fi kullil farqani liqaulihi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Pendeta-pendetanya itu. Kemudian yang ketiga bayanul ahkam at-taklifiyah al-far'iyah. Setelah membahas tentang ahwal munafikin, kemudian membahas tentang dakwah Yahud dan Nasoro ilal Islam. Kemudian yang poin ketiga yaitu tentang ahkam taklifiyah far'iyah. Ya, kalau yang usuliyah kan udah diakuat usuliyah. Kalau sekarang yang ahkam taklifiyah far'iyah. Ala kasratiha wa tanahu'iha mutawalan yatanawal daqa'iqah. Jadi secara detail ya. Panjang lebar, secara detail, ditafsil, diperinci semuanya.